Ano sasabihin mo? um. Ti? Si Moti? Uy! Si Moti? Sabi Moti? Da, 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 da. Tata? Sino si Tata? Tata? No, Tata. Tita? Kim? Ba, Tita? Nasaan ba si Tita Kim? um. Tawagin mo. Tita Kim. Si mo, Tita Kim. Tawagin mo. Tita Kim. No, Tita no. Kim. Teke. Ay, Tita Kim muna daw. Tita Kim. Da, da. Kim. Tata. Kim, sabi mo.